السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ اس وقت ہم الدرس السابع عشر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ الدرس السابع عشر، اور یہ ہے پیج نمبر 96، دروس اللغة العربية لغیر الناطقین بها، پارٹ 1۔ اس سبق میں کوئی نیو کنسپٹ پیش نہیں کیا گیا ہے۔ آپ نے اب تک پچھلے اسباق میں، خاص طور پر سبق نمبر 14 میں، سبق نمبر 15 میں جو کچھ پڑھا ہے، انہی کنسپٹس کو ریوائز کیا جائے گا۔ یہاں پر کوئی نیو کنسپٹ یہاں پر نہیں پیش کیا گیا ہے، سب یہ ریویژن لیسن ہے۔ دس از سمپلی اے ریویژن لیسن۔ یو ہیو ٹو ریوائز دی رولس یو ہیو کورڈ ان دی پریویس 2 چیپٹرس۔ اوکے، بسم اللہ۔ ابواب المسجد مفتوحۃ۔ ابھی ہم نے پیچھے سبق میں، خاص طور پر لیسن نمبر 16 میں جو آپ نے پڑھا ہے رول، بہت ہی امپورٹنٹ رول تھا۔ وہ رول تھا ریشنل اور ایریشنل ناؤن کا، عاقل اور غیر عاقل ناؤن کا۔ آپ کو رول یہ بتایا گیا تھا کہ ایریشنل پلورل جو عربک کی ہوتی ہے وہ فیمینین سنگولر کے درجے میں ہوتی ہے۔ اس کو فیمینین سنگولر ٹریٹ کرتے ہوئے ہمیں پروناؤنز، ایڈجیکٹیوز جو کچھ ہو سکتی ہیں، وربز، سب فیمینین سنگولر سمجھ کے اس کو ہمیں استعمال کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے پلورل کی کچھ فارمز اس کے اندر آئیں گی، اسے بھی آپ نوٹ رکھیں۔ اوکے، سو ابواب المسجد مفتوحۃ۔ ابواب المسجد مفتوحۃ، the gates of the mosque are open۔ مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ابواب المسجد مفتوحۃ، the gates of the mosque are open۔ مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں، ابواب یہ پلورل ہے، لیکن یہ پلورل ایریشنل اور غیر عاقل ہے، نان انٹیلیجنٹ ہے۔ تو جمع ہونے کے باوجود یہ ابواب، یہ فیمینین سنگولر کی طرح استعمال کیا جائے گا، اسی لیے مفتوحتن آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ فیمینین سنگولر ہے۔ مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ لمن هذه البیوت الجدیدۃ، یہ نئے گھر کس کے ہیں؟ whose are these new houses؟ ہی لمدیر الشرکہ، وہ کمپنی کے ڈائریکٹر کے ہیں۔ they belong to the director of the company۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں البیوت الجدیدہ، البیوت الجدیدہ میں الجدیدۃ فیمینین سنگولر لایا گیا۔ چونکہ البیوت ایریشنل پلورل ہے تو اسی لیے اس کو فیمینین سنگولر کے درجے میں رکھا گیا، اور ہادہی پروناؤن اس کو بھی سنگولر رکھا گیا۔ تو لمن ہادہ البیوت الجدیدۃ، یہ نئے گھر کس کے ہیں؟ ہی لمدیر الشرکۃ، they belong to the director of the company، وہ کمپنی کے ڈائریکٹر کی ہیں۔ نمبر 3، النجوم جمیلۃ، the stars are beautiful۔ النجوم جمیلۃ، the stars are beautiful، ستارے خوبصورت ہیں۔ the stars are beautiful، ستارے خوبصورت ہیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ پچھلے سبق میں جو آپ نے ریشنل اور ایریشنل، عاقل اور غیر عاقل کا جو وصول پڑھا ہے، اسی کو اپلائی کیا گیا ہے۔ النجوم یہ نجمن کی پلورل ہے، اور نجمن کے معنی ہوتے ہیں اسٹار۔ تو النجوم چونکہ ایریشنل ہے تو اس کو فیمینین سنگولر سمجھتے ہوئے جمیلتن لایا گیا ہے، فیمینین سنگولر۔ نمبر 4 دیکھیں، هذه الدروس سهلة، یہ اسباق آسان ہیں۔ These lessons are easy۔
हादिहि दुरूस सहलतुन, these lessons are easy, ये असबाक आसान हैं। यहाँ पर भी देखिए अद-दुरूस को फेमिनिन सिंगुलर माना गया क्योंकि दर्स की प्लूरल है, और हादिही इसीलिए सिंगुलर फेमिनिन लाया गया, और सहलतुन को भी फेमिनिन सिंगुलर रखा गया। तो बस आप ये रूल हमेशा अपने जहन में रखें कि कोई भी इरेशनल प्लूरल है वो फेमिनिन सिंगुलर के दर्जे में है ग्रामेटिकली, यानी ग्रामर के हिसाब से, रूल के हिसाब से उसको ऐसा ट्रीट किया जाएगा। नंबर 5, फिल हिंदी लुगातुन कसीरा, इंडिया में बहुत सी लैंग्वेजेस हैं। इन इंडिया देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस। लुगातुन, ये लुगतुन की प्लूरल है, और लुगतुन के माने होते हैं लैंग्वेज, और ये साउंड फेमिनिन प्लूरल है। और जो फेमिनिन हो तो उसको तो फेमिनिन माना ही जाएगा, यानी जो ऑलरेडी फेमिनिन है तो वो तो फेमिनिन ही होगी। बात यहां पर आती है कि अगर वो मैस्कुलिन है और वो ब्रोकन है तो उसको फेमिनिन सिंगुलर माना जाएगा। आगे देखिए नंबर 6, ऐनल कुतुबुल जदीदतु, नई किताबें कहाँ हैं? वेयर आर द न्यू बुक्स, नई किताबें कहाँ हैं? हिया फिल मक्तबती, दे आर इन द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में हैं। दे आर इन द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में हैं। यहां भी देखिए अल कुतुबुल जदीदतु, अल जदीदतु फेमिनिन सिंगुलर रखा गया है। अल कुतुबु मौसूफ है, मनऊत है, और अल जदीदतु नात है। तो ये नात अरबी का रूल है कि जो ग्रामेटिकल केस होता है, केस के हिसाब से दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ अल कुतुबु प्लूरल है तो उसकी जो सिफत अल जदीदा है ये प्लूरल होनी चाहिए थी। लेकिन एक दूसरा रूल जो अभी आपने पिछले सबक में पढ़ा कि अगर इरेशनल प्लूरल है तो फेमिनिन सिंगुलर होगा, तो इसीलिए सिफत जो लाई गई है अल जदीदतु फेमिनिन सिंगुलर लाई गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है अरबिक का। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन अरबिक ग्रामर, सो यू हैव टू कीप दिस ग्रामर completely in your mind at every time you speak or communicate or write or read any Arabic text. Hiya fil maktabati, they are in the library. Number 7, tilka sururu maksuratun, tilka sururu maksuratun, those beds are broken. tilka sururu maksuratun, Those beds are broken, वो सब पलंग टूटे हुए हैं। तो ये सरीरुन की प्लूरल है। और यहां पर भी आपने देखा दो जगह इस सेंटेंस में रैशनल और इरेशनल का रूल अप्लाई किया गया है। कहां कहां किया गया है? एक तो यहां आप देखें कि अस्सुरुरु ये प्लूरल है, उसके बावजूद तिलका यूज किया गया है फेमिनिन सिंगुलर। रीजन ये है कि अस्सुरुरु ये है इरेशनल प्लूरल, और मकसूरतुन जो खबर है प्रीडिकेट उसको भी रखा गया है फेमिनिन सिंगुलर, क्योंकि वो प्रीडिकेट है अस्सुरुरु की। तो अस्सुरुरु से लगे हुए जो दो वर्ड्स हैं, एक तिलका और मकसूरा, ये दोनों के दोनों फेमिनिन सिंगुलर रखे गए हैं जैसा कि इसका रूल है। आगे देखिए उसके बाद है अस्साअतुल याबानियतु रखीसतुन, द जापानीज वॉच इज चीप। अस्साअतुल याबानियतु रखीसतुन, जापानी घड़ी सस्ती है। अस्साअतुल याबानियतु रखीसतुन, जापानी घड़ी सस्ती है। नंबर 9, हादिहिल हुमुरु अल हमीरु लिल फल्लाही, ये गधे किसान के हैं। हादिहिल हुमुरु अल हमीरु लिल फल्लाही, ये गधे किसान के हैं। दीज डंकीज बिलोंग टू द फार्मर, These donkeys belong to the farmer. तो ये अल हुमुरु ये हिमारुन की प्लूरल है, और इसकी एक दूसरी प्लूरल आती है जो ब्रैकेट में दे दी गई है सामने, वो है अल हमीरु। तो हिमारुन की दो प्लूरल आती है। हिमारुन की एक प्लूरल है अल हुमुरु या हुमुरु, और दूसरी प्लूरल है हमीरु। तो अरबिक लैंग्वेज में बहुत दफा ऐसा होता है कि एक ही वर्ड के कई प्लूरल्स आते हैं। ये और बात है कि उसमें से एक प्लूरल ऐसी होती है जो ज्यादा वेल नोन, ज्यादा वेल एक्सेप्टेड और फ्रीक्वेंटली यूज्ड होती है। दिस इज समथिंग डिफरेंट। कभी कभी ऐसा होता है 3-4 प्लूरल होती है एक ही वर्ड की। तो ये चीज हमें जहन में रखना बहुत जरूरी है।
هذه الحمر الحمير للفلاح. These donkeys belong to the farmer. Number 10. أين كتبكن يا أخوات. اے بہنوں تمہاری کتابیں کہاں ہیں. O sisters, where are your books. أين كتبكن يا أخوات. O sisters, where are your books. هي في الفصل. They are in the class room. وہ کلاس روم میں ہیں. تو دیکھیے ہیا لایا گیا یہاں پر اور ہیا ریفر کر رہا ہے کتب کی طرف. ہیا از ریفرنگ ٹو کتب اینڈ کتب از پلورل, سو اٹ شوڈ ہیو بین ہننا اور ہم, بٹ سنس کتب از این irrational plural and therefore it has been treated as a feminine singular, and that is the reason you are using hiya and not hunna or hum. Number 11. هذه كتبي وتلك كتب أختي. These are my books and those are the books of my sister. These are my books and those are my sister's books. یہ میری کتابیں ہیں اور وہ میری بہن کی کتابیں ہیں. یہاں بھی دیکھیے کتب دو جگہ آیا ہے اور ایک جگہ ہادھی ایک جگہ تلکا یوز کیا گیا ہے, یعنی دونوں جگہ پہ اس کو فیمینین سنگولر کی طرح ٹریٹ کر کے ہادھی اور تلکا لگایا گیا ہے. آگے دیکھیے نمبر 12. ہادھی مکاتب الطلاب. یہ اسٹوڈینٹس کے ٹیبلز ہیں. These are students writing tables. یہاں بھی دیکھیے مکاتب ہے اور یہ ہادھی اس کے ساتھ یوز کیا گیا ہے فیمینین سنگولر. مکاتب یہ مکتب کی پلورل ہے. پیچھے آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک وزن آتا ہے پلورل کا. There is a certain pattern of plural in Arabic that comes on the pattern of mafa'il, and this pattern is very common in Arabic. And any noun that comes, any plural that comes on this pattern, that is treated as diptot. In fact, that is one of the categories of diptot. تو مفاعل کے پیٹرن پہ, مفاعل کے وزن پر جو بھی پلورل عربک لینگویج کی آتی ہے وہ ڈپٹوٹ ہوتی ہے. یہ مکاتب بھی ڈپٹوٹ ہے. ہذه مکاتب الطلاب. یہ اسٹوڈینٹس کے ٹیبلز ہیں. نمبر 13. فی هذا الشارع فنادق کبیرۃ. اس سڑک پر بہت سارے ہوٹلز ہیں, بہت سارے بڑے ہوٹلز ہیں. فی هذا الشارع فنادق کبیرۃ. There are big hotels on this street. اس سڑک پر بہت سے بڑے بڑے ہوٹل ہیں. یہاں پر دیکھیے فنادق یہ مفاعل کے پیٹرن پر ہے, ڈپٹوٹ ہے یہ. اور دوسرا رول جو آپ کو ریشنل اور ایریشنل والا بتایا گیا تھا وہ بھی یہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے کہ فنادق یہ ایریشنل پلورل ہے, اسی لیے کبیرتن سنگولر رکھا گیا فیمینین. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ. Answer the following questions. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ. Answer the following questions. أين الكتب الجديدة. Where are the new books. هي في الغرفة الكبيرة. They are in the large room. هي في الغرفة الجديدة. They are in the large room. نئی کتابیں کہاں ہیں, وہ بڑے کمرے میں ہیں. نمبر 2. لمن هذه البيوت الكبيرة. Whose are these big houses. Who do these big houses belong to. یہ بڑے گھر کس کے ہیں. هي للتجار. They belong to the businessmen. وہ تاجروں کے ہیں. نمبر 3. ابواب السیارۃ مفتوحۃ. کیا کار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. Are the gates of the car are open. کیا کار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. Are the doors of the car are open. اب جواب آپ کو دینا ہے نعم ہی مفتوحۃ. Yes, they are open. دیکھیے اس میں وہی سیم رول جو آپ نے پڑھا ہے اب تک, یعنی کہ ریشنل اور ایریشنل کا جو رول آپ نے پڑھا ہے, you have to apply that rule in all these sentences. In all sentences, as you see, there is an irrational plural. In all these sentences under this exercise, you can see an irrational plural, and that irrational plural has been treated as a feminine singular according to the rule. So you have to apply that particular rule of rational and irrational in all these sentences under this exercise.
أين أقلام المدرس؟ Where are the teachers' pens? استاذ کی قلمیں کہاں ہیں؟ هي على المكتب هناك. They are there on the table. وہ وہاں ٹیبل پر ہیں. نمبر 5. أين الكلاب؟ Where are the dogs? أين الكلاب؟ Where are the dogs? کتے کہاں ہیں؟ هي في الحديقة. They are in the garden. وہ باغ میں ہیں. اس کے بعد ہے أين الحمير؟ Where are the donkeys? هي أمام بيت الفلاح. یعنی گدھے کہاں ہیں؟ وہ کسان کے مکان کے سامنے ہیں. They are in front of the farmer's house. اس کے بعد ہے أين كتبك يا مريم؟ اے مریم تمہاری کتابیں کہاں ہیں؟ او مریم where are your books? هي في الحقيبة. They are in the bag. وہ بیگ میں ہیں. أين دفاتر الطلاب؟ Where are the students' notebooks? طالب علموں کی نوٹ بکس کہاں ہیں؟ تو اس کا جواب آپ کو دینا ہے کہ هي عند المدرس. وہ ٹیچر کے پاس ہیں. They are with the teacher. هي عند المدرس. وہ ٹیچر کے پاس ہیں. نمبر 9. أين الفنادق الصغيرة؟ أين الفنادق الصغيرة؟ چھوٹے ہوٹلز کہاں ہیں؟ Where are the small hotels? هي خلف المستشفى. وہ ہسپتال کے پیچھے ہیں. They are behind the hospital. هي خلف المستشفى. They are behind the hospital. هي خلف المستشفى. They are behind the hospital. اس کے بعد دیکھیے exercise number 2. حول المبتدا في كل من الجمل الآتية إلى جمع. Convert the subject in each of the following sentences into plural. یعنی آنے والے سینٹینسز میں سبجیکٹ کو پلورل میں کنورٹ کیجئے. اگزامپل دیا انہوں نے الباب مفتوح. The door is open. الابواب مفتوحة. The doors are open. یہ پھر وہی رول ریشنل اور ایریشنل کا. هذا قلم جدید. This is a new pen. پیچھے دیے گئے جو سیمپل کے مطابق اب آپ کو اس کو پلورل میں تبدیل کرنا ہے. هذا قلم جدید کو آپ کو اس طریقے سے بنانا ہے هذه اقلام جديدة. These are new pens. Number 2. النجم جميل. The star is beautiful. النجوم جميلة. The stars are beautiful. And number 3. ذلك كتاب قديم. That is an old book. وہ ایک پرانی کتاب ہے. تلك كتب قديمة. وہ پرانی کتابیں ہیں. نمبر 4. ذلك البيت جميل. وہ گھر خوبصورت ہے. That house is beautiful. تلك البيوت جميلة. Those houses are beautiful. وہ سب گھر خوبصورت ہیں. نمبر 5. هذا الدرس سهل. This lesson is easy. یہ سبق آسان ہے. هذه الدروس سهلة. These lessons are easy. نمبر 6. ذلك الجبل بعيد. وہ پہاڑ دور ہے. That mountain is far away. اور at a great distance. وہ پہاڑ دور ہے. تلك الجبال بعيدة. وہ سب پہاڑ دور ہیں. Those mountains are far away. نمبر 7. نیکسٹ پیج پہ ہم دیکھتے ہیں هذا المكتب مكسور. This table is broken. یہ ٹیبل ٹوٹی ہوئی ہے. هذه المكاتب مكسورة. These tables are broken. یہ سب ٹیبلیں ٹوٹی ہوئی ہیں. نمبر 8. هذا مسجد جميل. This is a beautiful mosque. یہ خوبصورت مسجد ہے. هذه مساجد جميلة. These are beautiful mosques. یہ خوبصورت مسجدیں ہیں. نمبر 9. هذه ساعة رخيصة. یہ ایک سستی گھڑی ہے. This is a cheap watch. هذه ساعات رخيصة. These are cheap watches. Number 10. تلك الطائرة كبيرة. That aeroplane is big, huge. وہ ایروپلین بڑا ہے. تلك الطائرات كبيرة. Those aeroplanes are big. وہ سب ایروپلین بڑے ہیں. نمبر 11.
हादा तालिबुन जदीदुन, दिस इज अ न्यू स्टूडेंट, ये एक नया तालिब इल्म है। हाउलाई तुल्लाबुन जुदुदुन, दीज आर न्यू स्टूडेंट्स, ये सब नए स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। देखिए हादा तालिबुन जदीदुन, तो अब यहाँ पे आपको कहना है हाउलाई तुल्लाबुन जुदुदुन, क्योंकि तालिब ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। अब तक के जितने एग्जाम्पल्स यहाँ 10 तक दिए गए हैं, सब में क्या था कि जो नाउन था वो इरेशनल था, इसीलिए उसको फेमिनिन सिंगुलर के दर्जे में रखकर जो प्रोनाउन यूज किए गए या जो प्रेडिकेट या खबर में जो कुछ नाउन लाए गए, वो सब के सब फेमिनिन सिंगुलर थे। लेकिन यहाँ पर 11 नंबर में और 12 नंबर में इन्होंने दो ऐसे अल्फाज रखे हैं जो रैशनल हैं, इसीलिए आपको जो प्रोनाउन इस्तेमाल करने हैं और या जो खबर में जो आपने प्रीडिकेट में जो रखा है वो सब भी प्लूरल करना पड़ेगा, क्योंकि वो रूल सिर्फ इरेशनल के साथ खास है, गैर आकिल के साथ। यू कैन नॉट अप्लाई दैट रूल विद एनी अदर टाइप ऑफ नाउन अदर देन इरेशनल और गैर आकिल। तो हादा तालिबुन जदीदुन, दिस इज अ न्यू स्टूडेंट। हाउलाई तुल्लाबुन जुदुदुन, यहाँ दो डिफरेंस हुआ, एक तो हाउलाई आपने यूज किया और दूसरे जुदुदुन कहा आपने, जदीदतुन नहीं कहा, और हाउलाई कहा, हादिही नहीं कहा। अगर यही हादा तालिबुन जदीदुन की जगह पर हादा किताबुन जदीदुन हो जाए, ये एक नई किताब है, अब पूरे सेंटेंस को आपको प्लूरल में कन्वर्ट करना हो तो ये हो जाएगा हादिही कुतुबुन जदीदतुन। लेकिन हादा तालिबुन जदीदुन हुआ, तालिबुन रैशनल नाउन है, इंटेलिजेंट नाउन है, आकिल नाउन है, तो अब आपको अकॉर्डिंगली यू हैव टू यूज द प्रोनाउन एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द नाउन। हादा तालिबुन जदीदुन, दिस इज अ न्यू स्टूडेंट। हाउलाई तुल्लाबुन जुदुदुन, दीज आर न्यू स्टूडेंट्स। नंबर 12 देखिए, ज़ालिका रजुलु आलिमुन कबीरुन, दैट मैन इज अ ग्रेट स्कॉलर, वो आदमी एक बड़ा आलिम है। उलाइका रिजालु उलमाउ किबारुन, अब यहाँ पे लाना है, ज़ालिका उलाइका हो जाएगा और आलिमुन कबीरुन ये उलमाउ किबारुन बन जाएगा। दोज मेन आर ग्रेट स्कॉलर्स। नंबर 13 पे आ जाइए, हादन नहरू कबीरुन, दिस रिवर इज बिग। हादिहिल अनहारु कबीरतुन, दीज रिवर्स आर बिग, ये नहर बड़ी है, ये नहरें बड़ी हैं। अब फिर वो इरेशनल हो गया। ये सिर्फ ये 11 और 12 में दो नाउन ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं जो रैशनल हैं, इसीलिए प्लूरल में उनका ख्याल रखा गया है और उनके साथ यूज होने वाले प्रोनाउन और प्रेडिकेट को उन्हीं के एतबार से प्लूरल रखा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ज़ाफ़िल अमाकिनिल खालिया फीमा यली अख़बारम मुनासिबा, पुट इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग एप्रोप्रिएट प्रीडिकेट्स। यहां सेंटेंसेस में सब्जेक्ट दिए हुए हैं, द सब्जेक्ट्स आर देयर, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीडिकेट विद एप्रोप्रिएट खबर। मुब्तदा मौजूद है, मुनासिब खबर आपको लगानी है। देखिए, अल बैतु कबीरुन, द हाउस इज बिग, मकान बड़ा है। अन नुजूमु जमीलतुन, सितारे खूबसूरत हैं, द स्टार्स आर ब्यूटीफुल, तो जमीलतुन कहना है आपको। अन नुजूम इरेशनल प्लूरल है। नंबर 3, अल बाबु मफ्तूहुन, द डोर इज ओपन, यहां मफ्तूहुन लगाना है आपको। नंबर 4, अल कलमु जदीदुन, द पेन इज न्यू, कलम नया है, वेरी सिंपल। नंबर 5, अल बुयूतु सगीरतुन, घर छोटे हैं, द हाउसेस आर स्मॉल, the houses are small. नंबर 6, अल अबवाबु मुगलकतुन, दरवाजे बंद हैं, अल अबवाबु मुगलकतुन, दरवाजे बंद हैं, the doors are closed, यहाँ मुगलकतुन आपने इस्तेमाल किया, पीछे अलबुयूत के साथ सगीरतुन किया, क्योंकि अलबुयूत और अल अबवाब दोनों के दोनों इरेशनल प्लूरल हैं, तो इनकी जो खबर लाई गई वो फेमिनिन सिंगुलर लाई गई। नंबर 7, अस्सय्यारातु क़दीमतुन, द कार्स आर ओल्ड, कारें पुरानी हैं। अस्सय्यारातु क़दीमतुन, कारें पुरानी हैं। अल मिंदीलु नज़ीफुन, द हैंकरचीफ इज क्लीन, हैंकी साफ सुथरी है।
اس کے بعد دیکھیے الفنادق قریبتن، الفنادق قریبتن، دی ہوٹلس آر نیئر، ہوٹل قریب ہیں، تو قریبتن آپ نے استعمال کیا، فیمینین سنگولر. الطلاب مجتہدون، اسٹوڈینٹس آر ہارڈ ورکنگ، the students are hard working، طلبہ محنتی ہیں. یہاں پر مجتہدون آپ نے استعمال کیا. یہ 10 نمبر سینٹنس آپ کا ایسا آیا ہوا ہے جو ریشنل پلورل ہے، اسی لیے مجتہدون استعمال کیا گیا ہے. اس کو بھی پلورل رکھا گیا ہے، اس کو فیمینین سنگولر نہیں رکھ سکتے ہم. اور مجتہدون یہ ساؤنڈ میسکولین پلورل ہے. نمبر 11 القمصان وسخۃ، وسخۃ ہم یہاں لائیں گے. القمصان وسخۃ، the shirts are dirty، قمیصیں گندی ہیں. اب اس کے بعد ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے، اس کو آپ غور سے دیکھیں. ہاتی جمع الکلمات الآتیہ، دیکھیے پیچھے آپ نے 13 نمبر میں اور تھوڑی بہت پریکٹس آپ نے 14 نمبر میں اور 15 نمبر میں کی، 16 نمبر میں کی پلورل وغیرہ کے بارے میں. تو یہاں پر آپ کے لیے پریکٹس کے لیے کچھ ورڈز انہوں نے دیے ہیں، اس میں سے اکثر کی پلورل آپ کے سامنے پہلے ہی سے آ چکی ہے. تو دوبارہ یہ ریوائز کروانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے پلورل کا جو کنسپٹ ہے اور پلورل جو ناؤنس ہیں، کچھ بہت ہی مشہور قسم کے جو پلورل ناؤنس آتے ہیں، ان کی اچھی طریقے سے مشق کر لیں. ہاتی جمع الکلمات الآتیہ، آنے والے ورڈز کی پلورل دیں. ہاتی جمع الکلمات الآتیہ، جمع الکلمات، جمع کے معنی ہوتے ہیں پلورل، جمع پلورل، الکلمات الآتیہ آنے والے ورڈز. اور ہاتی کے معنی ہوتے ہیں برنگ یا گیو، برنگ اور گیو کا معنی دیتا ہے. اچھا جناب. بابن، بابن کے معنی ہوتے ہیں دروازہ، گیٹ. اس کی جو پلورل آتی ہے وہ ہے ابوابن، بابن کی جو پلورل آتی ہے وہ ابوابن. بیتن کے معنی گھر، اس کی جو پلورل آتی ہے وہ بیوتن، ہاؤس. نجمن کے معنی اسٹار، ستارہ، اس کی پلورل ہے نجومن. قلمن کے معنی ہوتے ہیں پین، اس کی پلورل ہے اقلامن. حمارن کے معنی ہوتے ہیں ڈونکی، اس کی جو پلورل ہے وہ حمیرن اور حمرن، دو پلورل ہے اس کی. اور سریرن کے معنی ہوتے ہیں پلنگ، چارپائی، بیڈ، اس کی جو پلورل آتی ہے وہ سرورن. اور نہرن، نہرن کے معنی ہوتے ہیں ریور، دریا، اس کی جو پلورل آتی ہے وہ انہارن. اور سیارتن کے معنی ہوتے ہیں کار، اس کی جو پلورل آتی ہے وہ ہے سیاراتن. اگلے پیج پہ ہم بڑھتے ہیں. پھر ہے کلبن، کلبن کے معنی ہوتے ہیں ڈاگ، کتا، اس کی جو پلورل ہے کلابن. طائرتن کے معنی ہوتے ہیں ایروپلین، جہاز، اس کی پلورل ہے طائراتن. درسن کے معنی ہوتے ہیں سبق، لیسن، اس کی پلورل ہے دروسن. بحرن کے معنی ہوتے ہیں سمندر، سی، اس کی پلورل ہے بحارن. کتابن کے معنی بک، کتاب، اس کی پلورل ہے کتبن. قمیصن کے معنی ہوتے ہیں شرٹ، اس کی پلورل ہے قمصان. دراجتن کے معنی ہوتے ہیں سائیکل، بائسیکل، اس کی جو پلورل ہے دراجات. حقل کے معنی ہوتے ہیں کھیت، فیلڈ، اس کی جو پلورل ہے وہ ہے حقول. جبل کے معنی ہوتے ہیں پہاڑ، اس کی جو پلورل ہے وہ ہے جبال. جبل کی جو پلورل ہے وہ ہے جبال. اس میں آپ نے ایک چیز نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں جتنی پلورل آئی ہوئی ہے، یہ جتنے سنگولر ہیں اور ان کے جو پلورلز بنائے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے سب اریشنل ہیں. یہ سارے کے سارے ناؤن اریشنل تھے. آگے دیکھیے، آگے کچھ نیو ورڈز ہیں اس سبق میں. تو ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی نیا کنسپٹ نہیں تھا. نو نیو کنسپٹ واز ڈسکسڈ ان دس لیسن. ایوری تھنگ واز اولڈ. دس واز سمپلی اے ریویژن لیسن. دس واز اے ریویو لیسن. یو ہیو جسٹ ریویوڈ دی امپورٹنٹ پوائنٹس which we have already discussed in previous chapters. اچھا، ورڈز بھی بہت کم ہیں. الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈز. الشریکۃ کمپنی، پلورل شریکات. مدیر الشریکہ کمپنی ڈائریکٹر، کمپنی کا ڈائریکٹر. رخیص کے معنی ہوتے ہیں چیپ.
سستا. القمیص کے معنی شرٹ، اس کی پلورل ہے قمصان. تو یہ سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ جلدی ہم اگلے سبق میں ملیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.